So yun guys, yan o. Problema nito kaya binaklas ko yan. Lagi nagbabawas ng kulan, tsaka maamoy mo, may kulan yung usok. Mausok, white smoke. Yan yung EGR valve niya, tinanggal ko yung EGR valve niya, ang dumi, tapos basa. Supposed to be hindi yun basa. Then, so pag pinalo mo yan, may pipe siya, punta dun sa cooler. Ngayon, yung cooler, tingnan nyo sa loob niya. Ayun yung cooler, basang-basa. Kita nyo yan, basang-basa. Ay, binuksan ko na, diretso na tagas yung kulan dyan. Ayan yung cooler. Supposed to be yan, dry. Hindi pwedeng basa yan. Pag basa yan, alam mo na. Okay? Ayan. Solid na yan, Brad. Ayan, binuksan ko na rin to. Minsanan na, valve flush ko na. Para kasolid. Kondisyon si Pogi. Cummins engine to, Cummins engine.